श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं देवीं वाञ्छमजनायन्त देवस्तां विश्वरूपां पशुधनान्तस्नानमुद्दृशमूर्जुदोहान धनुर्वागस्मान्नवसुस्रतः। ॐ हयमूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु। ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव दैवबलं विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपदं त्रयङ्घं स्मरामि। ॐ श्रीमहा पुण्यलिङ्गेश्वर स्वामिने नमो नमः। ॐ नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमहादेवाय नमो नमः। ओं श्रीमहा पुण्यलिङ्गेश्वर स्वामिने नमो नमः। ओं श्रीमहागोत्रोभवस्य पाण्डवुल गोत्रोभवस्य नामधेयस्य बण्डमी श्रीनिवास नामधेयस्य ममता नाम्नि विजय आर्य नामधेयस्य अजय आर्य नामधेयस्य विष्णुतेज नामधेयस्य अश्विनी नामधेयस्य पल्लवी नामधेयस्य शिवानी नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्यावृद्धिरस्तु। श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी सन्निधौ ఏమన్న సందర్భం ఉందా? చిరంజీవి विष्णुतेज प्रथम जन्मदिन संदर्भेन पुष्पपूजाञ्च करिष्ये। ओं शिवाय नमः। ओं महेश्वराय नमः। शंकराय नमः। ज्योतिर्मय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। अर्धनारीश्वराय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पपूजां समर्पयामि। तदङ्घौ मङ्गलनीराजनम्। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.